46 Surma Assembly asuk thayo BJP bodolni batainai Swapna Daspal keplai engmani tongthonlaijak Surma amsaini bodolni lukurok. BJP bodolni Dolai district probari tei Surma by electioni MP Reboti Kumar Tripura no barjaya pharmani yagulo Surma BJP bodol keplai engkha. Surma ni joto lukurok no kha kaham yapharka BJP bodol no keplai khlaimani bagai MP Reboti Tripura. Tipra motha Surma asuk thayo keplai engsinai lukurok no kok piri tongmani. Tipra motha tipra sani kok sawi rajniti simir khlayo. Hamkraini kok mungsapano saya kok silcha mungti sawi BJP lukurok ni hamari tubui mano hnei saka MP Reboti Tripura. Reboti Tripura! Reboti Tripura! Bible Dampurma! Bible Dampurma! Mali Manusdev! Manusdev! Swapna Das! Surma Mandal! Mande! Itu. पहिला तो हम व्यापार हो पूरा त्रिपुरावासी नो जे चट्टा विधानसभा ने भोट आरक्षण भोट दिए लिखा साथे साथे पूरा सारा त्रिपुरा जन बरन संग सुबसि बाबाई विभिन्न भावे विशेष खलाय सुरमावा संदायित्व तमनि आरो जारा संतंगनाय र तो सुरमानति नानान धरনের নিউজ বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা जों खोनामानि जे अर बीजेपी जितिया अर माने सीपीएम बाय मथारक मिलिलायजा कांग्रेस प्रार्थी रिलिया तृणमूल बाय बिसिंगते विभिन्न आलाप आलोचना तो अरनि जे सुरमाबासी रक जे राजनीतिक भावे सचेतन और रेजाल्ट हमरो प्रमाण खैरिखा मथारक जेभाবে বড় মারপিট ছাড়া কিছু বুঝিয়া আর উন্নয়নের বাকি কক সেইয়া বড় খালি যে জায়গা খ্রিস্টান পাড়া হিকে আর খ্রিস্টান কক সাও যেখানে মুসলিম হিকে মুসলিম নে কক যেখানে জনজাতি হিকে খালি তি প্রাসানি কক সাও ডেভেলপমেন্ট মানে কক সেইয়া বড় তো কাজে জনগণ সাইমাখা অমর খালি রাজনীতির বাকি রাজনীতি খেলে তো কাজে অরনি বড় লাইও ডেভেলপমেন্ট তাইবো ডেভেলপ উঠো তাইবো শান্তি তংথো সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়নি বিসিঙ্গ সিনি বায়াবচারি আবার তাই গ্রাগুंथो আমন বগै सुरमाबासी रक्षण बुद्धिका আমন बगै बेलाय बेलायके हामबाय सुरमाबासी सीपीएम नि बुट बर थाका ओ जरा सीपीएम नि कर्मी रबर आरो रिरिखा बर मिलि लाइजक जों साइमन आगिनो আমনি बगै न ब हामबाय रियो ब तमलाय सानाय बा ताइ कुनु कक सारा तगरै ब तो पूरा आबिर बरमनि रंग থেকে सुरखलाय मिस्टी माइ गाड़ी जत रेडी तमनि बर और बिजे मिसल खेना बगै माथा दं सिन आरो इनफरमेशन दंगो किंतु पाब्लिक बरनो रिजेक्ट लै रिखा और जनगण माने डेभेलपमेंट मुदी बाय तंगो अब प्रमाण खे रिखा काजे और गणतंत्र अब आलादा खलाय के बनो प्रजा राजा अब हाइकोनो विचार र फैया पाब्लिक माने गणतंत्रनि जय खे